आमे आज भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आमर साइंस रो जोटा कि आमर द्वितीय अध्याय अच्छी ताको आलोचना करवा है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिबा प्रथम प्रश्न गुड़ी को परीक्षा अल्प दिन रहिला तो भल भाव प्रिपेयर हुओ। रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा काहार अणु गठित होता है। रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा काहार अणु गठित होता है। ऑप्शन कौन देइछि दस्ता मिश्रण यौगिक ना मौलिक। रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा यौगिक अणु यौगिक अणु गठित होता है। तापर देइछि नेक्स्ट क्वेश्चन बारूद प्रस्तुति रे केउंटी व्यवहृत हुए। एटा तो बहुत इजी क्वेश्चन। बारूद रे कौन आमर व्यवहृत हुए ना गंधक। बारूद प्रस्तुति रे गंधकर व्यवहार करा जाए। बारूद प्रस्तुति रे कौन व्यवहार करा जाए ना गंधक मन रखिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि केउ गैस चून पानी को दुधिया रंग कर दिए। केउ गैस चून पानी को दुधिया रंग कर दिए। एटा भी बहुत इजी क्वेश्चन। कौन अंगारकाम्ल गैस अंगारकाम्ल गैस आमर चून पानी को कौन कर दिए ना दुधिया रंग कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिबा कौन देछि ना काहा सहित अंगारकाम्ल सूर्यालोक उपस्थिति रे रासायनिक प्रतिक्रिया करी उद्भिदर पत्र रे श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करि थाए। ऑप्शन कौन देछि उद्जान अम्लजान अंगारकाम्ल और जल। तो कौन कहिछि प्रश्नटा भल भाव रे पढ़। काहा सहित अंगारकाम्ल सूर्यालोक उपस्थिति रे ता माने सूर्यालोक रहिला और अंगारकाम्ल रहिला रासायनिक प्रतिक्रिया करी उद्भिदर पत्र रे श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करथाए। तो जल आउ गोटे रहिला कौन ना जल है अंगारकाम्ल जल आउ सूर्यालोक। तो ये सब मिसिले पत्र रे श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत होता है। नेक्स्ट रहिला केउंटी रे उपादान गुड़िक निज निजर धर्म हराई थांती। विसरण मिश्रण रासायनिक प्रतिक्रिया ना भौतिक प्रतिक्रिया। रासायनिक प्रतिक्रिया रे उपादान गुड़िक निज निजर धर्म हराई थांती। कोथरे ना रासायनिक प्रतिक्रिया रे। रासायनिक प्रतिक्रिया रे उपादान गुड़िक निज निजर धर्म हराई बसी थांती बा हराई थांती। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि नंबर 6 उत्तप्त सोडियम सह हाइड्रोक्लोरिक गैस रो रासायनिक प्रतिक्रिया फल रे केउ गैस उत्पन्न हुए। उत्तप्त सोडियम सह हाइड्रोक्लोरिक गैस रो रासायनिक प्रतिक्रिया हबो ताहले कोन हबो केउ गैस उत्पन्न हबो ना हमर उद्जान गैस। मन रखिबो एठी को गैस उत्पन्न हबो ना उद्जान गैस। ऑप्शन गुड़िक सेपटे देइछि तो मो सेपट को गले कहबी। तो एठी हमें देखिदबा उत्तप्त सोडियम सह हाइड्रोक्लोरिक गैस रो रासायनिक प्रतिक्रिया फल रे उद्जान गैस उत्पन्न हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा ऑप्शन देइछि जब्बखारजान अंगारकाम्ल उद्जान और अम्लजान। तो हमर सठिक उत्तर हैला कोन ना उद्जान। नेक्स्ट क्वेश्चन देइछि पोटासियम क्लोरेट को उत्तप्त कले केउ गैस उत्पन्न हुए। पोटासियम क्लोरेट को उत्तप्त कले को गैस उत्पन्न हुए ना अम्लजान गैस उत्पन्न हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिला केउंटी रासायनिक प्रतिक्रियार दृष्टांत नुहे। केउंटी रासायनिक प्रतिक्रियार दृष्टांत नुहे। मोहम्बती जलिबा लुहा कलंकी धरिबा दुग्ध दही रे परिणत हबा जलीय बाष्प शीतल हबा। तो ये जो जलीय बाष्प शीतल हवा एटा रासायनिक प्रतिक्रियार दृष्टांत नुहे है। तापर देइछि 9 नंबर मन रखिबो। आज आम पूरा यहाँ महामाराथन क्लास करुचे। मो साइंस रो आज बहुत गुड़े क्वेश्चन आलोचना करी तेणु भल भाव भिडियो को देख। तो केउ गुड़िक रासायनिक प्रतिक्रिया रे भाग नियंती। केउ गुड़िक रासायनिक प्रतिक्रिया रे भाग नियंती। परमाणु रासायनिक प्रतिक्रिया रे भाग नियंती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहिछि जे उद्जान और अम्लजान केउ अनुसार मिसी जल सृष्टि करती। उद्जान और अम्लजान केउ अनुसार मिसिकरी जल सृष्टि करती। एठी कौन देइछि ऑप्शन आकार आयतन ओजन ना अणु। तो आर सठिक उत्तर हबो कौन ना आयतन। आयतन अनुसार उद्जान और अम्लजान मिसी जल सृष्टि करती। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिला स्वच्छ सूच पानी मध्य को अंगारकाम्ल गैस पुरेले केउ उत्पन्न हेबा जो चून पानी एटा टिके क्वेश्चन टा भूल रही। स्वच्छ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣି ଏଇଟା ସୂଚ ପାଣି ରହିଯାଇଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣି ମଧ୍ୟକୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରାଇଲେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଚୂନ ପାଣି ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ ଏଠିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଚୂନ ପାଣି ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ ଏଇଟା ତ ମାନେ ବୋଧେ ତୁମେ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠରୁ ପଢ଼ି ଆସୁଥିବ ତ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସ୍ପର୍ଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାପର ଅଛି ଆଲୋକର ଅଛି ହେଲେ ତାପର ନାହିଁ ହେଲା କାହାର ନାହିଁ ନା ତାପର ନାହିଁ ଏଠି ଦୁଇଥର ତାପ ଦେଇଛି ହେଲା ତାପର ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ ନା ପ୍ରତିକାରକ ରହିଥାଏ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥାଏ ପ୍ରତିକାରକ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ରହିଲା ଆମର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ଓ ଲବଣ ତାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମହୁମାଛିର ଶୁଣ୍ଢରେ ଥାଏ ମହୁମାଛିର ଶୁଣ୍ଢରେ କ'ଣ ଥାଏ ମହୁମାଛିର ଶୁଣ୍ଢରେ ଫର୍ମିକ ଅମ୍ଳ ଥାଏ ମହୁମାଛିର ଶୁଣ୍ଢରେ ଫର୍ମିକ ଅମ୍ଳ ଯେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମ ଚର୍ମରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଫର୍ମିକ ଅମ୍ଳ ପରି ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ଆସି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ହେଲା ତ ତା ଉପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯଦି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଲଗାଇଦେବା ବା କାଲାମିନ୍ ଦ୍ରବଣ ଘଷିଦେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଆରାମ ଲାଗିବ ହେଲା ତ ଫର୍ମିକ ଅମ୍ଳ ହେଲା ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ଥାଏ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଅକ୍ଜଲିକ୍ ଅମ୍ଳ ଅଛି ଆମର କେଉଁଥିରେ ନା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ତେଣୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗଟା ଖାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ତମେ ଜମା ଖାଅନି କରିଦିଅ ତାକୁ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ମାନେ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ହାଡ଼ ଜନିତ ରୋଗ ଥାଏ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇବା ପାଇଁକା ଡାକ୍ତରମାନେ କହନ୍ତି ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି 3 ନମ୍ବର କମଳାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅମ୍ଳ ଥାଏ କମଳାରେ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିବ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାରେ ଆମର ଫର୍ମିକ ଅମ୍ଳ ଥାଏ କେଉଁଥିରେ ଆସ୍କର୍ବିକ ଅମ୍ଳ ଆମର ଅଁଳାରେ ଥାଏ ଅଁଳା ଖାଉଛ ଜମା ଖାଉନ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦରକାର ହେଲା ତ ଅଁଳାରେ ଆମର ଆସ୍କର୍ବିକ ଅମ୍ଳ ଥାଏ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ତେନ୍ତୁଳିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅମ୍ଳ ଥାଏ ତେନ୍ତୁଳିରେ ଟର୍ମରିକ ଅମ୍ଳ ଥାଏ ଟାର୍ଟାରିକ ଅମ୍ଳ ଥାଏ ଟର୍ମରିକ ମାନେ ହଳଦୀ ତ ତେନ୍ତୁଳିରେ ଆମର ଟାର୍ଟାରିକ ଅମ୍ଳ ଥାଏ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାର୍ଟାରିକ ଅମ୍ଳ କେଉଁଥିରୁ ମିଳେ ତେନ୍ତୁଳି ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କେଉଁଥିରୁ ମିଳେ ନା ଅଙ୍ଗୁରରୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଟାରିକ ଅମ୍ଳ ମିଳିଥାଏ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ତେନ୍ତୁଳି ନାହିଁ ନା ତେଣୁ ଅଙ୍ଗୁର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଚୂନ ପାଣିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଷାର ମିଳେ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଏମୋନିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଚୂନ ପାଣିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ମିଳିଥାଏ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦହିରେ କେଉଁଟା ଥାଏ ନା ଦହିରେ ଥାଏ ଆମର କ'ଣ ନା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଦହିରେ ଥାଏ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ କାର୍ବୋନିକ୍ ଅମ୍ଳ ଆସିଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ତ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଆମର ଦହିରେ ଥାଏ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ଅମ୍ଳକୁ ସାବଧାନ ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ କାରଣ ଏହା ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ଚୋରି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଜମା ନୁହଁ ଏହାର ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଜମା ବି ନୁହଁ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ଏହା ଶରୀର ତଥା ପୋଷାକ ପତ୍ରରେ ପଡ଼ିଲେ ପୋଡ଼ି ପକାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅମ୍ଳକୁ ସାବଧାନର ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ କାରଣ କ'ଣ ନା ଏହା ଯଦି ଆମର ଶରୀର କିମ୍ବା କୌଣସି ପୋଷାକ ପତ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପୋଡ଼ିଦେବ ହେଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କୌଣସି ଅମ୍ଳୀୟ ଅକ୍ସାଇଡ଼ରୁ ତିଆରି ହୋଇ ନଥାଏ ସଲଫରସ୍ ଅମ୍ଳ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଅମ୍ଳ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ ନା ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ
कौन हम यार सठिक उत्तर होची हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो एटा कौनसी अम्लीय ऑक्साइड रु तैयारी होई न थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देचे प्रत्येक अम्ल रे केउ परमाणु थाए। प्रत्येक अम्ल रे उद्जान अम्लजान जबखारजान ना कार्बन कौन थाए ना उद्जान थाए। प्रत्येक अम्ल रे आमर उद्जान थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिला क्षारक ऑक्साइड मध्यरु केउटी अन्यतम CaO सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिला निम्नलिखित केउ पदार्थ रे अम्ल न थाए। लेंबू बाईगण बिलाती बाईगण आंब ता भीतर कोथरे न थाए। एटा इजी क्वेश्चन तुम जानि सारिलणी बाईगण रे अम्ल न थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि भिनेगार रे केउ प्रकार अम्ल थाए। भिनेगार रे हमर कोन थाए ना एसिटिक अम्ल थाए। अच्छी ऑप्शन रे साइट्रिक अम्ल लैक्टिक अम्ल कार्बनिक अम्ल ना एसिटिक अम्ल थाए। तो एतिकी थिला आजिर आमे दुईटी अध्याय कंप्लीट करि नेले। नेक्स्ट वीडियो रे मो आ दुईटी विषय दुईटी अध्याय तंतुरु वस्त्र आ गोटे नेक्स्ट अछि कोन ना पोषण आलोचना करदेवी। तो आमर पूरा संडे रे परीक्षा अच्छी ता पूर्वर मु सब कंप्लीट कर देथिबी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो और नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करनियो। थैंक यू।